Ladakh Digital Network Zixkan Langes la Jule Talani Ladakh se nasluk sukuntang yampo nga kunjas dolma. Ladakh ujung ngazde kamzde laskung se choksne dang spelkane media bulletin nangjin dang ujung ngazde nanga positive natpa ngapchu ngaruk ngostak songstenok katone Jipchu Japket le zone Tangrgyat Kargil zone nok Chokjan chikne natpa dunchu tongia de sample report negative labs testing ne gelkhan captas chostenok dang Kargil zone COVID-19 ne natpa nis tongshes tangyampo ta ujung ngazde nanga tongskan gune tangska ngapchu ngaruk chukpa labs tenok yang doms COVID-19 ne natpa gupkya gupchu kopkyat yotenok Ladakh la 6 schedule doton zaden yotkani apex body sarpel sokspa jik boda jate I lasgu le khak chige chulla Ladakh rangskyong sokspa le demskwe nanga mitu chese thakchat lenkan bekha nantan zaden jik Ladakh yungski gonpa soksdu Ladakh nangsoks anjuman moinul islam anjuman imamia tang Christian community thipa gune izugmola jats dring nangpe sokdu si choksne nge innaw nge mimans gunla juwa phulin ki ngatang apex body thak chatkan nangjin teri ngata yongches chani ngata rangskong sokspel demsko sena ngata khak nena zatches manok teri tenanga sujigang ngata nomination paper kazuk party ji gyot nang teri ngata BJP indo Congress indo Aam Aadmi Party indo sujigi tena ngata nomination paper file zatches manok ngata demskos la boycott zatches inok te juwa teri ngaje chostok si choksne pulat teri nge nangpe sokdu si choksne nangpe sokdu si uskyong e chulla nge nangpa reltospa chamshi gyot nang ya thukdo dyot nang tena kankan yoddo ya tewa choskor zat kan yoddo te sangma bilkus zat nean juste nge teri nangpe sokdu si choksne ikane sangmala juwa pulat kaltes tene tewe gyabgal chana tene ngata yongche shani tusina ngata tewe ka chi khat lepche sinok tew tena miguni ngata samba sal goshe sinok sik shudul met pa ngata ma thap chaches manok tewe pya ngata samade dring chik songte tene 정말 록스데 이나만이 초속 상마데 드링 ngata nangpain do pipain do yu sama ngata mouse bi last kuni yang gyujing mulla yong chesjani mouse bi last chugun la minot chesi la ngata kane micha chesi pya te pya ngata barson chosteno tene ibi pya dangata tenna songteno tene ngata ma jiwana nyampo माने ngata democratic तरीका जी का दिरी ngata जनो का कौंसल बा निजे empower चुन जस्कान स्पेरा लांग्स कान बा तेवा पावर नाम चिपा मितंग तेव स्थान पो मिचो ते चिपा ngaje election नोचेस पो कोरंग मा तोनमे छचेस नि रेवा चो तेने दिरिंग सिचुसिना युतकाने मिउनी काउनी दिरिंग थुकदो दियोदो तेने election ला ना निजे संबासाल गोसेसनो ते निजे मेमास ला जेपसी तंतन ला जुचेस इनना 미망시 투스미 규체스 있나 때네 미망시 툭도 부 마쿠라 때네 니자나요 툭도 치 쿨테 빙나 때오 때네 뎀바랑 때네 랑도디나 차체스노 때네 때오 라스 미망나 원체스노 토레 ngaje Ladakh spa ngajana sculptures pe ngaje cultural sculptures pe ngaje ecosystem sculptures pe ngaje future sculptures pe iste ponent suji khilaf na party ji khilaf ya country khilaf ya constitution khilaf se machain gozdom duk te changma ha gordo I gozdom basal te changma nirpa samay samala juain ki election bena ngije apex body khangyan te participate mazara ngatai muhimbo transport da chesarazat sama jule daksi tusla election zera chik tene yang rangdot nang napsis pera mang pojik yongano kaunga tang choren nino tate naps nang rangdot dina chakan mingun kaungone tene nominations kangan yang leader gyuren ya minister gyuren samba yotna nije teo thuksam sala jat ngeja rang minister gyur tenang tene nije thugung unta thugung nang chao chama oni samba salche mana ngeja rang sama thugyuseno tene demko se na ngate rangkyong sopang chang ngane sang thuerik song chang ko demko tang te pato du song pasang ngata dodon chik chik ni chik tu bo che kak chandu chi tu bo na ngatang mirik so so ngatang santa me khayo kan no ngate hidik lukhol chi chama so so yu ngaja khumcho bosen yu khumcho men ngaja mi nyun men mitang nyun men met tiri ngaja dande makmi khalep tharteno te rang dande janma leb na ngaja tene mani ngaji midung bo tong na tene mane 마 serkajan ngate duk ngaje terboton ngaje sakyat tema topna songpasang te sama topte tevena takcho topte mane tene ngaje demkos bena khalen chukjiman te sangma yuain 제당 비톡 이제나 산테도 tene ngaje tuesday직 갑지 컴포린 비즈니스 군도 가 세링 nga 상가 tene lieutenant governor ang gari dukpeka thukpinju tene kho ngaje nyangju sikpul pinle tevena tene ngaje tena local pulpinle
कि दक्से ई मिमांग से दोतो ने पे 6 शेड्यूल बोर्ड सो चोस्ते ngaje mane ngata mangluk se chirka nangjin tene ngaje chokne da healing meetings ngaje chokne law and order problem micho kaltes ngaje majbur macho na tene kaltes majbur chana tebe zimedar bo tene kyo jain zete ngaje kho aspang putpinle tena choksla prime minister de chani ka ngaje jishok se pulte yotle te wang tene ngaje lieutenant governor la pulpinle tene kho te juwa pulpin i Ladakh se mimang se chokde nyanjus po prime minister la thot chuga zat jate ko local salle te utene ko sirka najin home ministry gutte tene prime minister la kadin molakle tene ngaja rewada prime minister skundu ne tene Ladakh se mimang se dotba zixte mimang se aspirations was nangena borte tene ibi ka yantak salina something ngaja rewa chen moile te unang nyampo tene dang lieutenant governor nang nyampo ka ngata advisor chief secretary umang narula juksa dupille aji police Ladakh sang juksa dupinanale tene ngaje te nastuk skomo khachi khong nangben a chong spille chikta dejak ngethup I ngata skulma buzuk song pane phalla press ka gakja tangche press kha kakche se mar somdus mangpojik district administration nang UT administration ni chokne dulduk jatanga je pinle svetangna ngata press karawe general secretary sewang rigzin arrest shostok jate I sok se kje kalteste speragun khonatna tene ngaje samarak tene mangluk se sirka notches machat pe yobani chisa thokne notul song tero tenang nyapong ngaje tewang kho chiga juena ngaje juspinle ki ngaje sorches la tene Eliezer Joltan Degree College ne lecturer ni sumjikle sirif I tonta ge pia ki ko ngata people's movement for 6 schedule constitutional se ko 6 schedule under 6 schedule that can be e ko chige ka WhatsApp chige ka ko te o bor tok zerte ko chik zanskar la transfer shows tokle chik kargi la transfer shows tokle I soga victimized churches in na kje ngaje election la tante te bena ngaje lak thong dukle ngata Bharatiya Janata Party tene party choks ne indo ya sarkari choks ne indo UT administration ka dabao thongste ko dakse ngata mulazim changme ka dabao tangche se koshish chokle nije te wang thugbi sinokle isang mulla circular jigyong ngata home ministry choks ne central government mulazim changme ka ko te dabao tang dukle ki khoje people's movement for constitutional safeguard under 6 schedule of constitution for UT Ladakh Zarkan beka khuje mane bilkul bol bagos ngata mobile na khuje yong bagos Zarkan bo ta I sangma tana ngaje inona saji sik thong dukle ngaje BJP party chokes ne tene I election bo rik choste migunla majbur choste zabardasti khong election na bing chukste ngata chiga chuche se ngata somdu sik thong dukle nge ngata Ladakh pa changma fellow ngata Ladakh pa changma nge ngaje apex body chokde te nyanjus po pulchen lele nge jena thuksam sala za doshes ngata yongches chane ngata gyudzin gune pia yongches chane mirix gune pia ik sek schedule khakchan inok molkanbo ngaje gyushot ngeje reda gyushot ngeje ngalaika chokskor zatkanin dirin skapstok se ngeje rangdot chingena songte Ladakh se migun machong sangma chigdil songte ngata Ladakh pa nyampo juks mi max nang nyampo Tore ngaje chokne diring yangskar ngaje juwa fulali boycott ngaje stanche sipia ngaje sigos nang sichesen ngaje roi khatok ne chagosin khalang sangma nge diring teo juat nge Ladakh se mima nga tuksam gya chenme tokne sala zatle yo ngata phuksa noche sinokle ngata Ladakh pagna noche sespera tang chenokle rangai party chige dotpe pia party chige side phantok se pia ngata Ladakh pa sangma chongche se ngata nasang gyurche selo te pia nga rewa rakle ngata Ladakh se Mirix karu juxte nang cha ngata Ladakh se na juxte do pilo juxte do changme hago salte rangra migunla kawun diring khachi kha nyante Ladakh pe ngata maoms pa te ngata te nangme choste kaltes su party ji chokne langse se sonru chuat na te wo demba te ngata Ladakh se puxla notkane notche sinokle daksa ngata te o juanokle daksa kalyang bos ngata Ladakh se BJP na le Kargil niske na ngan kale pura thongmo minok ngaja lo phalanjik BJP na dukste diring Ladakh se BJP bo chetchet lingling gyurte yotna diring I halad ka lepte yotna election leve sangan la councillor gune resignation tangana I BJP party shikkan boi Jammu ne yonkani Ashok ko le gochos ka ne na mi gune shiksten bilkul
तेजाने मा शिक्षण उत्पिनले नितिन गडकरी स्कुंदून बीजेपी president yot zane kale mole zat ngata mane chi changma soso chostut pin lema dulat pin diring le dukkane BJP laschet pawn lama cha thakchat tang chas metkyak le wangcha penesh kyak che jot nang philok ne osos kyak onokle ladakh spekal den man shesamir konlale ladakh spela pene wastada man election dane pene stat gospel candidate la pene statchen congress na dukzane suamata party president lang mata candidate la lakpena pene tang party chi tang chena teo metkyak le BJP ina jammu ne mi khachi gyonokle tenna changka dukste ina pene jigzashik chopchi tangkan ji chostena baki pene okoran khuti chamle teo nge juchezunle bilkul ngata i mi changka nge nga demba ma thelba chorarakle i zukse izuk besti chenna i party bena jukchez man yot metjadlinge Apex body thusmi gun ler zong he yulkhak sosu zixkor las kyoches inkan bo demsko victims nangjin lasir shulte mastok skot mingen chespe jaste jakkyang tang goskan tang delte MP zurba thupsan sewangai sarpel chokspa jigiskap sal chada jats diring tene neja juches bo ngaje chokne election boycott kaprak sostelting ne diring ngaje le district e yul na choksla team un chache sangaje program pura choste mi sangma zomte pinju tena nang singaje nubra changthang le jungkhor sham kangsong sangma ngaje team soso choste tena ngaje diring amu chache la binga chik tene administration ni choksne ngaja police aka skotju tene khonge i code of conduct nang nyampo i kje permission male na chache po diga mi tuk molte ngaja molakle teo song pasang ngaja ta nubra nang thakring wa chache sang ngaja degree mun ngata ngaja ke postpone chogo chu song pasang yongos boy nok ngata election code of conduct song testing ne te chi ngata public meeting chodro karu loud speaker chodro te teo song pasang te ngata permission lente mane cho ami tu chu te song pasang te ne diring chuso chukgi se ga ngaje aji sabe lasko ngaje botsu tikserim boches kundun ka sering nga sangka aji sabe office da song pinju tere ko police officer changma jukse SP reng e sang ba changma ka jukse dukle tene ko chok de mari jipsal ngaja ma mohol demena ko ngaja i sangma ngaja ngotot jasle ki code of conduct nang tene ngata covid SOP sen langjin tene i election code of conduct lagu song pane phalate themes gunla siste chogoshes po khakchan charuk teo machona tene te thimse gyapgal chana ngajang tene ina chang zeche jongamiru mana ko chokne ngata UT administration tene police administration ladakh khong changme chokne ngaja te local bosal kichi ngata democratically I norms gunla tene system change jiktang chi chona ngaje te arjamet tene kyochi chi zerkan tene message jot te changme ngaje tene karu kal hoshi jot ken chukpa ngaje thochu molte khong local salazat tene ngajang tene ngala lieutenant Governor Sahib nang thuk jani yampo chi local phul pinle ki ngaje I school mao ma jive thokne ngaje chochesin tene even ha tene ngaje chang law and order problem ngaje samsik supa ngaje provoke machona tene ngaje chokne mane I pahel mane micho zati jus pinle te tena nyampo tene ngaje te wang jus pinle tene ngata jung e chokdang sapik ngata UT administration indo ya election authority indo ko chokdang tene ngata I democratically ngata chokane ngata school ma gune na tene mane chang pontak met patu khakjanang tene press indo ya tene yang ote lasit sangmena te khakja yo ma gojet pa ko pura local sala lakle te sangma sidlang jinga je choche sin moltele yang tenna chik yang ashok ko lete statement beka diring ejarang samajik state social media na khongai video chik khong jari choste dukle tebe nangjin tene khong chokde tene I wo mane man pinju to ladak se mimang stang ladak se uskyong nang teune khong choga I tip chiga wo remarks pochoste man pin bol dukle tene ka chakbar jige tene tiwa chos teo khachul langya po del chos pa khachule boycott nang teo del chos pa sang teo ngata in matok ngata ladak se zerte man bol dukle tene kaltes tene te in injiktang tene I thoga tene ladak se ngata su mimang su skyong su jiga tene I thogne chiga I thuk Pokses tukskote na tene konga regret chwa zerkane dukle o te wonge je juchusile tene te man bala tene yangska tene ngaji chokne
diring apex body ngaje daksara meeting song le ngaje tena gaspa choste tena ngata I boyka de sirka wo kazuksia standpoint change zerte tena ngaje tebeka mal lasir gala choste I thingspor hulche se torele phala tena ngata permission lente tena kani karu ngaje sangma cheche se tena torsa guni ot ngaje daksa Ladakh Rangskyong Tsokspa le Jinskyong Zurba Tsiring Wangdu se Ladakh la 6 schedule Dotton Zaden Yotkane Apex Bodia Chokskyor Zatches la BJP primary membership ekane gongshok salteno Tenedring nga saspole counselors teninga nang yapola saspole nga je samshik active workers yuksyo dina nga je le pan sarpan hang yuksyo le active worker ma pang yuksyo teninga changma tene party na gongshok juse dringa je apex body ka Ladakh se 6 schedule pia sekserimboche uthi dina ka tuptani uthi dina ka chiring lagruk tang khongsangme uthi dina tene la shiksha dule pia chi chiga zatkan bina tene ngaja changma tene dena tuse tene khongna nya ponga je dina ngaja join chochas ponga je tak cha den teo ngaje nijar gyude tene mimang la diu ngaje lonin samraksu ajangle tene da jakhachi khangla General Council Special Session boti minali tena tene domicile le logi ge kang tene thakcha salkan be kuchomang pe binsin teo nijat sangme 36 sal tin bina tesko la nijar gyuchik met person sen bina ya hiling halang chine in bina kazuk shia son ta teo ta ko tamboma je spengera le konsale konsa tamana nya poko spera kankan ji chos in na yuma na ngarang ra ez ngarang samso tang na yu ja sik halang hiling ni ya song Chang Demek Toxic Mason Samarak, Chiazanas Nasum Borchas, Tenade Kakta Songana Ngata 6 Shadulang, Dafa Tinso Ekatarang, and the Dumisal de Samazespa. Innas Nasum the Chaspika, Nekailang, as a consular Ngarang and a Mangatle. Inang Tapati level Likadi, Chogorak, the Pasandusia, Hoshposhina, use a Chashik Mini, you Chang Jodemek Mason Samarak. tene ngira instinct na yang chitus kunyang ta tene resignation salen samana kaukshik molen lechik nispa tene daksanga ta rangskyong sokspel demsko sina khagmi thus molen inok daksanga ta chosnang shide uskyong ni tebe grang kaukshik molen ngira ta nga ez ngarang consular saspol ez nga BJP na sa sanga ngarang samatang na le BJP sa sanga gatpo mijinju nga sang kaale sanga lo sumji chen innazu sambatang na ka BJP na nga sa sang mirgan borangin innang ta kaalengon khongsangme ina chiga zas tenela si mimang yongchachani thatugu pia izuk tuksamjang pek sale tene kong yu zachas pika tene nga chokshang de na konsaljik chose dukchas pochang remek masur tene innang nga de na resign chose tene resign phule tene nga kongnang ya po jepsi ju sengang de na phantox na samchashik chose nga dina chiga chose Ladakh Rangskyong Tsokspa le Eldemsko nga khak minen chise thakcha dekha BJP General Secretary Ashok ko le jotcha salkan bekha mapep zarinjik le nanga junu gune sotpe thomskor jik pingsten pen Go back Ashok go back Ashok Apex Body Choksne Ngethup Ladakh Rangskyong Tsokspa le Demsko nanga khak minen chise thakchat lenkan bekha Jammu Khachule BJP General Secretary Ashok ko le jotcha salkan bwa Apex Body mabebs jaten pen yang Ashok ko le sarpel sokspa jigeskap khonge salkane jotcha bo zgurte spelte inok molinjik salpojats सर जैसे कि आपको जानकारी है कि लद्दाख में आपने एक स्टेटमेंट दिया तो उसके खिलाफ यहाँ काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपका क्या कहना है सर और एपेक्स बॉडी की जो
हमारे वेटरन लीडर्स ने बोला आपको ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। ऐसा मैंने अभी पहले भी अपनी एक बाइट में कह दिया कि मैं पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूं, और पिछले 8 सालों से और उससे पहले भी मैं लद्दाख आता था। इन 8 सालों में मैंने लद्दाख के लीडरान के साथ, लद्दाख के सीनियर लोगों के साथ मैंने अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से उनसे मैं जो जैसा वो मुझे बताते थे मैं उस बात को आगे पहुंचाता था। जैसा वो कहते थे उसको मैं एक्सेप्ट करके आगे बताता था। मेरा कोई लद्दाख के अफेयर्स में, लद्दाख के चीज़ों में इंटरवीन करने का मेरा कोई मंशा कभी रहा नहीं है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लीडरान को जो ठीक लगता था उसी को मैं हमेशा आगे चलाता था। बदकिस्मती से पिछले दिनों जो ये चल पड़ा है, आप सबको पता है कि वो जो द प्रिंट है वो कोई अखबार नहीं है। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई प्रेस नोट नहीं दिया। उस अखबार वाले ने मेरे से पूछा कि ये जो लद्दाख का बाइकॉट है, इश्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई, डिमांड्स के बारे में कोई बात नहीं। उसने कहा कि ये जो लद्दाख का बाइकॉट है ये कश्मीर के बाइकॉट के बराबर है क्या? मैंने कहा कि ये सब बकवास है, कश्मीर का बाइकॉट बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। उस संदर्भ में उसने उसको तोड़ मरोड़ कर ये कहा कि मैंने लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर कोई बात नहीं, हम सब इश्यूज़ के साथ है, हमेशा रहे हैं। हमने कब लद्दाख के इश्यूज़ को डाइल्यूट किया या कभी हमने उन इश्यूज़ को नहीं माना। लद्दाख के लोगों जो ठीक लगता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके साथ रही है। लद्दाख में यूटी का विषय चला, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका कभी विरोध नहीं किया। हमेशा हम कहते थे कि यूटी मिलेगा, और जब अप्रोप्रिएट टाइम भारतीय जनता पार्टी को मिला, पूरी मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा में मिली, तब उन्होंने यहाँ का जो बहुत काफ़ी दिनों से डिमांड थी वो डिमांड उन्होंने मान ली और उसको करके दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लद्दाख की है या भारतीय जनता पार्टी देश की है, कभी भी लद्दाख के बारे में, लद्दाख के इश्यूज़ के बारे में कभी कोई नेगेट नहीं करती है। इश्यूज़ का तो हमारे साथ कोई वो नहीं था। ये जो स्टेटमेंट था ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और मैंने आज पहले भी एक प्रेस चैनल को कहा, अगर लद्दाख के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौजवान को, किसी भी लीडरान को, मैंने इन सब लीडरान के साथ एक छोटे वर्कर के नाते काम किया है, एक छोटा वर्कर मानकर मैंने इनके साथ काम किया। इन्होंने जैसा भी मुझे कहा वैसा मैंने किया है, कभी भी इनकी बात को मैंने नकारा नहीं है, किसी भी बात को नहीं नकारा है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इन लीडरान को या लद्दाख के आम नौजवान को या लद्दाख के लोगों को इस बात से कोई है, ये बात नहीं, कुछ भी नहीं है, गलत इसको तोड़ मरोड़ कर कहा गया। मैंने पहले भी कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ, और मैं लद्दाख के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हूँ, प्रत्येक डिमांड के साथ हूँ, और मैं उस सारी डिमांड को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर्स तक पहुँचाता रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के नौजवान को, लद्दाख के आम लोगों को, लद्दाख के गरीब नौजवान को, लद्दाख के मज़दूर को, लद्दाख के किसान को ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के साथ है, और मेरे से जितना हो सकता है मैं लद्दाख के साथ हूँ, लद्दाख के लिए काम करूँगा, लद्दाख के लोगों के लिए काम करूँगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी युलेल्दाने टोंशे राम माधवे खोंगरांगे ले जिक्सको रेस्काप सर्पेल पा गुने टीवा लांसा लेंजिक इजुक मोलाजाज लीड नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी पार्टी के सभी पदाधिकारी, बाकी लीडर से हमारी बातचीत होगी
और उसके बाद इन सारे विषयों पर आपको सही समय पर जो क्या करेगा पार्टी उसकी जानकारी दी जाएगी। 6 शेड्यूल डिमांड पे क्या बोलना है सर आपको? अभी हमारा जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा कल। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन इचोक्स ने सरपेल सोक्सपा जिकबोदा जाते लद्दाख से नंगा फुटबॉल सल्याङ्स ला यसके तंगचे सेफिया लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन इचोक्स ने लस्सी शुल्चेस इनखान स्कोर ला सलपोशादा जाts। And then through the schools, we'll train the PT teachers in the schools so we can educate them in different coaching licenses and also educate them in wrestling training. Good afternoon. I welcome all to the first press conference of Ladakh Football Association. Myself, Siringang Mo, I am a General Secretary of Ladakh Football Association. LFA President Mr. Tashi Gelson Khaju, Vice President Sang Dorje, Mr. Sonam, on behalf of Vice President Mr. Mohammad Ibrahim Kargil, Karmakili, Administration Officer, Ladakh Football Association, Jigmet Ladul Tani, coaches of Ladakh Football Association, Sam Dorje Baku, LFA coach. Football Association Guzupo Longi Sikngal Nepala Sontenle. Tene Ladakh Football Association Guzup Choste Ika Shulk Dirin Supayu Shulkan Bole. Tio Te Thu Nang Te Nonole Nang Nomole Gunin Kaguni Daksa I Ngata I game bo I football stadiums po Daksa Stenotle. Even a Teumi Gunmetle Kaguning Mangaljiga I football versus Kia I game versus na testing a low Mankoshik Nepala I game on a book connect Machalus Luskan Jikmani Metle. Inna two ka no more legune deni younger generation ka I football game or say no le khone if LFA form choste no tene ngai LFA na bas sambabo dotba boina ne ki yongche chane tu sina kazuk six cups ngati football player guna ngati no le guna ngalji mathoba yot ka mathoba lose de ngatang national level ji karse man tior seche se scouts po ngata yango mane ji thobin ngata chamsik no le guni yot khona talent kami mani mete no ngatang sama gyusino तिन्ना मैं दुत्पाना तिन्ना संभाना को मैं LFA गुजु पोचो से तुझे जी मैं काम मोहम्मद इब्राहिम के बिहाफ पे आया हुआ हूँ और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो LFA का जो न्यूली सेटअप हुआ है हमारे यूटी बनने के बाद LFA मतलब स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स कोविड पैंडेमिक में मतलब घर पे रहकर स्कूल भी खुला नहीं था उनको आइडल बैठे हुए थे उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे के उनको सपोर्ट किया है कि फुटबॉल में आगे जाने के लिए LFA की वजह से बहुत ले कारगिल में और LFA ने कारगिल में करंटली 4 सेंटर्स खोले हुए हैं पास्क्यूम कारगिल और चिक्तन एंड हाकनिस में और दो नए सेंटर्स खोले हुए एक लड़कियों के लिए जो सलेस्कुड में लड़कों के लिए जो बेमाथंग कारगिल में है और LFA का ऑफिस जो कमिंग 10 to 15 डेज में खुलने वाला है CC से का जो फिरोज खान से बात हो चुका है इसके बारे में Tenengata Ladakh Football Association bo tene guma press conference tenengata ka ding song tanu tene Ladakh Football Association bo tenengata ngalla gelkak Jammu Kashmir ne ngata be testing ne ngata UT Ladakh top testing ne tene Ladakh sina ngata independent association ngata diri chugste tene khung ne nga president if request jo na potene te accept joste tene ngata nga president sula last joste halam logic chosik song tene nga Ladakh Football Association in our Tenengai Butane Shakunina Tenengai Chagamang Pena Kazuki Natai Sham Tenatola Nubra Zanskar Kargil Sangmena Tenengai Training Center Taribangai Nishujik Ngai Training Center Pestio the Training Center Gunina Magyala Training Tooling Tenatola Yapongai Jagamang Pua the equipment angai kalte training gel na portfolio tenna chola tene I club ina I association bina tene ngai club nishujik dasa sapangai na registration song teo man ba tarung club mang project registration e ngai la sirina dulinyo tenna chola tene daksa tene I association bo tene ngatang ngalla tene Jammu Kashmir na ko yo jane Jammu Kashmir Football Association na ko yot pasang na tenengata Ladakh set salyang second football players gunna ngata magya laskap shik mathoba no tene daksa tangata independent Ladakh khurina tenengata
लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन बो चुक्स टेस्टिंग ने तेने गाय टू छंगमाला तेने गाय मा ग्याला योंचे चने तो सिना नेशनल लेवल तंग इंटरनेशनल लेवल इकांगता लेवल एसएचएस टू नि नामा साल शुक्स मा ग्याला यो त्यो न यंपो ई फुटबॉल इना तेने ई लाइन बिना तेने देम्बे लद्दाख स्पॉल ला तेंग न मिक्सा ले तेने गाता ठुगुन ला तेने देम्बे yang ngata ladak sina atene thu ni na atene step na gyala hs bi jaste ngata skaps ma gyala top ches duk te fia tene ngai rewain butkane yongche chene tus guni na tene ngai team chigni shik ngai gyospa tene ngai national level ka indo ya kazuk shik ngai skaps thobat na tene ngai sela kalchesin tene All India Football Association nang yang po tene ngai affiliation if yang ngai shugun shulte tene mang gyospa shayad ngai almost takriban ngai do you affiliation chaje se ngai last stage ka lep thyo ngai rewara tene gyospa tene ngai IU affiliation bo government of India chona ngai ta na samara tyo thop testing ne tene ngai tuguni ka tene dembe tene ngai ngatara Ladakh se tun ma काउनी ना टैलेंट यो ते ठून लते ने देंबे कोरांग ने साल तांचे से मार साल तांचे से तेने ना कोन ला कोरांग ने कैपेसिटी ऐसा भी करते ने का आजुको टूर्नामेंट इन आस्ते से फिया तेने गाय रेवाइन तेने गाय त्यो ना यंपो गाय ट्रेनिंग तांग्स बिन तेने तेना चोगला गाय दसा तेने गाय इन लद्दाख खुली ना तेने गाय टूर्नामेंट चिकनी शिंगाय चोचे से रेवाइन इन ना pandemic situation be just ngaya DC sabe tene ngaya permission matang tene yongche chene tu sina tene dembe ngaya Ladakh skurina ngai club sangma na yampo tene ngata tournament chochesin teo na yampo tenge sangmala thuje chejun jule Inna guntang yampo talane Ladakh se nasluk skune skor gunton stingma yang nasluk somari kute jalin tete sakpar gongspa salazat jule